जय जगन्नाथ नमस्कार। आमर पौराणिक भाषा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछु। आसंतु आमर सनातन धर्मर ज्योतिष शास्त्र सहित संलग्न थिबा एही वर्षर अंतिम चंद्रग्रहणर दिव्य सूचनाटी जानिबा। अक्टोबर मासर 28 तारिख शनिवार दिन अर्थात आश्विन पूर्णिमा दिन एही वर्षर अंतिम चंद्रग्रहण दृश्यमान हेबाकु जाउअछि। सूर्य पराग और चंद्रग्रहण उभय सूर्य चंद्र पृथ्वी विशेष अवस्था को नहीं संगठित होता है। सही दृष्टि जेतेबेले सूर्य पृथ्वी चंद्र गोटे सरल रेखार रही था सेतेबेले एही महाजागतिक दृश्य जहाँ चंद्रग्रहण देखा देता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही समय रे ग्रह नक्षत्र मानक मध्यरे विशेष परिवर्तन देखा जाता है। एही वर्ष एही राहुग्रस्त आंशिक चंद्रग्रहणटी 28 अक्टोबर शनिवार आश्विन मासर कुमार पूर्णिमा दृश्यमान हेबाकु जाउअछि। साधारणतः चंद्रग्रहण लागिबार 3 प्रहर बा 9 घंटा पूर्वरु एवं सूर्य पराग हेबार 4 प्रहर बा 12 घंटा पूर्वरु पाक निषेध बा हांडी छाड़ करा जायथाए। एही समय को आमे सूतक समय बोली कहिथाउ। साधारणतः चंद्रंगठारे ग्रहण सूर्यंगठारे पराग लागिथाए। एही चंद्रग्रहणर हांडी छाड़ और देवनीति निषेधर समस्त सूचना पांजीर सूचना अनुसार आसंतु देखिबा। चंद्रग्रहणर स्पर्श समय राति 1:05। चंद्रग्रहणर मध्य काल राति 1:44 एवं सर्वमुख्य राति 2:22। ग्रहणर समय सीमा 1 घंटा 17 मिनिट। जेहेतु 28 अक्टोबर 2023 शनिवार दिन ग्रहण राति 1:05 लागू अछि, सही दृष्टि 3 प्रहर अर्थात 9 घंटा पूर्वरु हेले 28 अक्टोबर दिन अपराह्न 4:05 ठारू राति 2:22 पर्यंत पाकत्याग रहिबो ओ देवनीति मध्य निषेध रहिबो। जेहेतु सूतक काल मध्यरात्रि रे समाप्त हेउअछि, तेणु एहा 29 तारिख रविवार सूर्योदय पर्यंत पालन हेबो। एही समय रे देवनीति पाकनीति भोजन इत्यादि निषेध करा जाइअछि। एहा ग्रहणर सर्वमुख्य हेबा परे स्नानादि कर्म सारी चंद्र को दर्शन करी देवनीति पाकनीति भोजन होई परिबो। एही ग्रहणर समय समस्त नीति नियम शिशु अक्रमण्य रोगी गर्भवती महिला वृद्ध एवं वृद्धांक पई पालनीय नुहे। सेही समय रे एही माने भोजन क्षीर फलरस सेवन इत्यादि करिपारिबे। एही ग्रहण समय रे विशेषकर गर्भवती महिला माने विशेष सतर्क रहिबा जरूरी, कारण ग्रहणर कुप्रभाव उभय गर्भवती और गर्भरे थिबा शिशुको उपरे पड़िथाए। तेणु यथासंभव ग्रहण लागिबा समय रे गर्भवती महिला माने बाहर को जिबा उचित नुह एवं चंद्र को दर्शन मध्य करिबा उचित नुह। ग्रहण समय रे साधारणतः खाद्य रंधन शयन कटाबटा खाद्य ग्रहण सिलाई इत्यादि कार्य करिबा उचित नुह, कारण एही समय रे रोषेई होइथिबा खाद्य अशुद्ध खाद्य होइथाए। तेणु रंधन होइथिबा खाद्य ग्रहणीय नुह। ग्रहण समय रे कला रंगर वस्त्र परिधान करिबा उचित नुह, बाहर को मध्य बाहरिबा उचित नुह। घरर समस्त कबाड़ झरका इत्यादि को बंद रखी घर भितरे रहिबा उचित। ग्रहण समय रे मलमूत्र त्याग करिबा उचित नुह। वृक्षरु फूल फल पत्र इत्यादि मध्य छेदन करिबा उचित नुह। एवं उभय स्वामी स्त्री ग्रहण समय रे समस्त सांसारिक सुखरु वंचित रहिबा उचित, कारण एहा कुप्रभाव परवर्ती पीढ़ी उपरे पड़िथाए। एवं एहा सहित ग्रहण समय रे कौनसी शुभ मांगलिक कार्य करिबा उचित नुह, कारण शुभ मांगलिक कार्य कले परिवार पई ताहा अशुभ होइथाए। केवल एही समय रे दीक्षा ग्रहण अन्नदान भगवान को नाम चिंतन एकांतरे बसी भगवान को ध्यान करिबा आवश्यक। एहा द्वारा शुभ फल प्राप्त होइथाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही समय रे भगवान प्रभाव अधिक थाए एवं भगवान मंत्र गुड़िकर प्रभाव मध्य अधिक थाए। तेणु एही समय रे भगवान को ध्यान कले भगवान मंत्र उच्चारण कले जीवन रे शुभ परिवर्तन आसी थाए। ग्रहण समय रे चुट्टी नख इत्यादि छेदन करिबा उचित नुह। ग्रहण दिन आमिष मध्य भक्षण करिबा उचित नुह।
ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ପରିଧାନ କରିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ସଫା କରି ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଘର, ରୋଷେଇ ଘର, ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ସଫା କରି ଘର ବାହାରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଓ ଏହା ସହିତ ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସପ୍ତାହଟି ଆମ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣ ଦିନଠାରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ ଅଟେ। 1 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରତୋପନୟନ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ବର୍ଷ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗ୍ରହଣଟି କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ନେଇ ଆସୁଅଛି। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମେଷ, ବୃଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା ଓ ତୁଳା ଓ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ ଅଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ଅଟେ। ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନେ ତାରା ଅଶୁଦ୍ଧି, ଅଶ୍ୱିନୀ, ରୋହିଣୀ, ମଘା, ହସ୍ତା, ମୂଳା, ଶ୍ରବଣା ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ ଅଶୁଭ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ତାରା ମାନେ ଦର୍ଶନ ଶୁଭ। ଯେହେତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଗ୍ରହଣଟି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ ଯେ କିପରି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜାଟି ହେବ, କିପରି ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାଟି ହେବ ଏବଂ କିପରି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦେବନୀତି ପାକନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂତକ କାଳ 28 ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4:05 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମସ୍ତ ପୂଜାବିଧି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ 4:05 ପୂର୍ବରୁ ସମାପନ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ଆକାଶରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାହ୍ନ 4:05 ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମସ୍ତ ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ। କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଯେପରି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରାତଃ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୂଜା କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପୂଜା, ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା 4:05 ପୂର୍ବରୁ ସମାପନ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 4:05 ପୂର୍ବରୁ ସମାପନ କରିବେ। ଏ ଥିଲା ଏହି ବର୍ଷର ଗ୍ରହଣର ଦିବ୍ୟ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ସୂଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ନିହାତି ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି କିଛି ଦିବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂଚନା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।